Hello, Mr. Bobby. Today I want to presentation 16th in English and examples. Simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tense yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya simple present tense digunakan untuk mengungkapkan fakta, menceritakan suatu kejadian atau kebiasaan terjadi di masa sekarang. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple present tense: subject plus verb 1 present form. Contoh kalimat positif: they speak Korean very well. Contoh kalimat negatif: they don't speak Korean. Contoh kalimat tanya: do they speak Korean? Present continuous tense. Berbeda dengan simple present tense, simple continuous tense digunakan untuk menceritakan kejadian yang sedang berlangsung waktu kamu berbicara. Selain itu, tense yang satu ini juga bisa digunakan untuk menceritakan rencana di masa depan. Untuk tenses ini terdapat perubahan bentuk verb dengan penambahan ing pada bagian akhir. Salah satu kata keterangan waktu yang banyak digunakan dalam tense ini adalah now. Rumus subject plus and, is, are plus verb ing continuous form. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Contoh kalimat positif: she is working on her homework now. Contoh kalimat negatif: she is not working on her homework now. Contoh kalimat question: is she working on her homework now? Contoh kalimat to tell future plans: Mark is moving to a new school next month. Present perfect tense. Umumnya present perfect tense adalah tense untuk menceritakan suatu tindakan atau aksi yang sedang berjalan atau baru saja selesai. Oh ya, ingatlah bahwa present perfect tense cenderung menaruh penekanan pada dampak dari suatu aksi yang sudah selesai dilakukan. Tentunya dampak tersebut harus masih bisa dirasakan sampai saat ini. Rumus subject plus has, have plus verb 3 plus participle form. Berikut adalah contoh kalimatnya. Contoh kalimat positif: they have seen the movie Spider-Man No Way Home. Contoh kalimat negatif: they had not seen the movie Spider-Man No Way Home. Contoh kalimat question: have they seen the movie Spider-Man No Way Home? Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang sudah selesai dilakukan pada suatu titik di masa lampau dan masih berlanjut sampai saat ini. Gimana? Kamu pasti dapat memahami dengan mudah, bukan? Rumus subject plus has, have plus been plus verb ing continuous form. Contoh kalimat positif: I have been thinking about it. Contoh kalimat negatif: I have not been thinking about it. Contoh kalimat question: have I been thinking about it? Simple past tense. You are right. Simple past tense ini adalah kebalikan dari simple present tense. Dalam hal ini, simple past tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian, kebiasaan, menyatakan fakta atau situasi yang terjadi di masa lampau. Tense ini menggunakan kata kerja bentuk kedua atau lampau. Kata keterangan waktu yang bisa digunakan dalam tense ini adalah yesterday, 2 days ago, dan masih banyak lagi. Rumus subject plus verb to
past form. Contoh kalimat positif. They called their friends yesterday. Contoh kalimat negatif. They did not call their friends yesterday. Contoh kalimat question. Did they call their friends yesterday? Past continuous tense sedikit lebih kompleks. Menurut fungsinya, past continuous tense merupakan bentuk tense untuk menceritakan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Tetapi nggak cuma satu, past continuous tense juga dapat digunakan untuk menceritakan dua kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Jadi ada satu aktivitas dibarengi dengan aktivitas yang lain. Rumus yang umum dipakai subject plus was, were plus verb in continuous form. Contoh kalimat positif, I was washing my clothes when the phone rang. Contoh kalimat negatif, I was not washing my clothes when the phone rang. Contoh kalimat question, was I washing my clothes when the phone rang. Past perfect tense. Past perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Seringkali past perfect tense lebih menaruh penekanan pada fakta bahwa sesuatu sudah terjadi dan bukan pada durasi. Rumus subject plus had plus verb 3 past participle form. Contoh kalimat positif, the girl had cried before her mother came. Contoh kalimat negatif, the girl had not cried before her mother came. Contoh kalimat question, had the girl cried before her mother came. Past perfect continuous tense yang satu ini digunakan untuk menceritakan suatu yang terjadi di masa lampau dan sudah selesai pada titik waktu tertentu di masa lalu. Berbeda dengan past perfect continuous tense lebih menaruh penekanan pada durasi terjadinya sesuatu. Rumus subject plus had plus been plus heard in continuous form. Contoh kalimat positif, she had been studying math all day. Contoh kalimat negatif, she had not been studying math all day. Contoh kalimat question, had she been studying math all day. Simple future tense. Pada dasarnya, simple future tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun selain itu, tense yang satu ini juga bisa digunakan untuk menceritakan keputusan di masa depan yang spontan atau mengekspresikan prediksi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang. Susunan rumus subject plus will, be going to plus verb 1 present form. Contoh kalimat positif, she will come to the cinema tomorrow. Contoh kalimat negatif, she will not come to the cinema tomorrow. Contoh kalimat question, will she come to the cinema tomorrow? Future continuous tense. Future continuous tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Berbeda dengan simple future tense, future continuous tense biasanya digunakan untuk menceritakan sesuatu yang akan pasti terjadi di masa depan. Rumus subject plus will plus be plus verb in continuous form. Contoh kalimat positif, he will be playing basketball in the playground tomorrow morning. Contoh kalimat negatif,
He will not be playing basketball in the playground tomorrow morning. Contoh kalimat question. Will he be playing basketball in the playground tomorrow morning? Future Perfect Tense. Future Perfect Tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa ada suatu aksi yang akan dilakukan dan diselesaikan pada waktu tertentu di masa depan. Secara sederhana, penggunaan Future Perfect Tense ini adalah bentuk kata untuk menunjukkan kehendak seseorang yang berhubungan dengan masa depan. Rumus, subject, plus will have, plus verb 3 past participle form. Contoh kalimat positif, I will have finished my homework by tomorrow. Contoh kalimat negatif, I will not have finished my homework by tomorrow. Contoh kalimat question, will she have finished her homework by tomorrow? Future Perfect Continuous Tense. Future Perfect Continuous Tense digunakan untuk mengungkapkan suatu gambar aksi yang akan berlanjut sampai titik waktu tertentu di masa depan. Dalam hal ini, aksi tersebut bisa saja dimulai pada masa lalu, sekarang, atau di masa depan, dan diperkirakan akan berlanjut. Rumus, subject, plus will, plus have, plus been, plus verb, ing. Contoh kalimat positif, in December, I will have been working at my company for 1 year. Contoh kalimat negatif, I will not have been working at my company for 1 year in December. Contoh kalimat question, in December, will you have been working at your company for 1 year? Simple past future tense. Past future tense digunakan untuk membentuk kalimat tentang masa depan dari sudut pandang masa lalu. Secara spesifik, past future tense digunakan untuk menyatakan tindakan yang akan dilakukan, membuat prediksi, hingga membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Umumnya, tense yang satu ini ditemukan dalam kalimat yang tidak langsung atau report speech. Rumus, subject, plus will, plus be infinitive, atau subject, plus was, were, plus going to, plus be infinitive. Lihat contoh sebagai berikut. Contoh kalimat positif, she would forgive you, atau Trisha was going to give one beautiful bag to her best friend. Contoh kalimat negatif, she would not forgive you, atau Trisha wasn't going to give one beautiful bag to her best friend. Contoh kalimat question, would she forgive you, atau was Trisha going to give one beautiful bag to her best friend? Past future continuous tense. Umumnya, past future continuous tense, fungsi tense ini adalah untuk menunjukkan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa lalu. Namun, peristiwa yang ada di cerita tersebut tidak dapat menjadi nyata karena satu dan yang lain hal yang terjadi di masa lalu. Rumus, subject, plus would, plus be, plus verb ing. Contoh dari past future continuous tense. Contoh kalimat positif, I would be studying at your house yesterday, but I didn't because I got sick. Contoh kalimat negatif, Anna would not be dying if she came to the hospital earlier. Contoh kalimat question, would you be letting me see your painting? Past future perfect tense.
Past future perfect tense digunakan untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang seharusnya sudah selesai di masa lalu. Namun, sama seperti past future continuous tense, aktivitas tersebut tidak terselesaikan karena satu dan lain hal yang terjadi di masa lalu. Oh ya, bersanding dengan past perfect tense, tense yang satu ini juga bisa digunakan untuk membuat kalimat conditional, type 3 law, rumus subject, plus would, plus have, plus verb 3. Contoh kalimat positif. Nina would have finished her homework if she hadn't gone shopping. Contoh kalimat negatif. People would not have known about BTS if there were no fans behind them. Contoh kalimat question. Would you have finished your homework before tomorrow afternoon? Past future perfect continuous tense. Past future perfect continuous tense digunakan untuk menjelaskan tentang hal atau kegiatan yang akan, sedang, dan telah dilakukan di masa lalu. Biasanya terdapat lebih dari satu keterangan waktu dalam tense. Yang satu ini, catatannya, past future perfect continuous tense berbentuk asumsi atau pengandaian belaka. Rumus subject plus would plus have been plus verb ing. Contoh penggunaan past future perfect continuous tense dalam sebuah kalimat. Contoh kalimat positif, I would have been working in leading companies for 6 years. Contoh kalimat negatif, I would not have been working in leading companies for 6 years. Contoh kalimat question, would you have been working in leading companies for 6 years? Penggunaan modal dalam bahasa Inggris adalah untuk mengekspresikan kemungkinan, kewajiban, kemampuan, atau izin. Contohnya adalah modal. 1. I can swim. 2. Could you pass me the salt, please? 3. May I use your phone? 4. Might. It might rain later. 5. Will. She will arrive at 8 p.m. 6. Would you like some coffee? 7. Shall we go for a walk? 8. You should eat more vegetables. 9. You must finish your homework. 10. We ought to be there on time. Setiap modal memiliki makna dan penggunaan yang berbeda dalam kalimat. Modal digunakan untuk beberapa hal. 1. Kemungkinan. She might be at home. 2. Kewajiban. You must complete the assignment. 3. Kemampuan. He can speak 3 languages. 4. Izin. May I borrow your pen?